društva Ivan Lonović Zlatela. Oni isto čuvaju svoju baštinu, čuvaju svoje poznato istarsko dvoglasje koje je zaštićeno kao nematerijalna svjetska kulturna baština zaštićena UNESCO-om. Trude se svoju tradiciju prenijeti na nove generacije, mlade i kanat i tanac. Ali uz starinski napjev, uz starinske instrumente njeguju violinu i bas. Za ovaj nastup danas htjela ih je Helena Carik, Marina Matas, Petra Vidak i Zoran Karlić. Naši kršanci na prvo.
svoje čuvaju. Evo, propustila sam prvi put to reći, ali Mantinjadu su nam svirali William Boyd, Rok Lukšić i Zoran Karlić, pa ćemo ih sad čuti kako kantaju jedan starinski napjev, pogledat ćemo Šetu Paši i Šonski balon.